सुसंध्या मान्यवर। दरअसल अभी हम घूम रहे हैं और वोरोनिश की एक गली में, और यहाँ पे कोई इलिया भाई से मिलने आ रहा है, उनकी मित्र हैं और वो हमसे अभी मिलेंगी थोड़ी देर में, और हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? चाय पीने। उसके बाद चाय पियेंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे। भाई तो हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, हाँ, फिर से हम आ गए जी यहाँ चाय के मंदिर में चाय पीने के लिए। Это Маша. Я тебе заказываю? Да. Так, смотри, ну ты знаешь вот так, да? Что? Ты была в таких заведениях когда-нибудь, да? Вот здесь ни разу. А вы по-русски говорите или? Английский говорю. Английский, only English, okay. I know English, so you can speak English with me. Thank you so I will much. understand you. Thank you so much. So you came from India. Yes. And you make video blogs about traveling. Да. Так, ну что, улун не хочешь? Да можно. Давай понюхаем какие-нибудь улуны сегодня, цветочные такие, веселенькие. I'm just making videos on like Russian culture. I want to understand Russian tradition. So we were just talking about the relationship between men and women, how independent Russian women are, because in India we have different culture. Слушай, можешь я лучше по-русски скажу, ты переведешь на Хорошо, Russian for. I saw many Russian girls. They want to go to Europe. They want to go to Europe. They want to marry some Europeans. But many of them also came to like India. So even we have so many Russian girls now in India. So I want to understand what attracts them that they are going to India. Recently, one of his students, she also married an Indian man. He's from Kanpur, about 600. I think they're interested in culture, interested in this country, they like this culture maybe. Okay. It's the main reason, I think. Maybe they want a stable life also, because in India they know, everybody know that if a man marries a woman, so rarely she will get a divorce in India. Rarely, very rarely. So maybe they also looking for stability in life. Maybe they want traditional relationships. Okay. One of my friend in Belgorod, she told me. He's Indian or Russian? No, she is Russian. She is Russian actually. She told me that many of Russian women or girls, they can marry anyone who is rich. Who is rich, and she can marry even a person who is 80 years old. Yeah. It's only, unfortunately, it's only for money. Unfortunately, because it's for me, it's not appropriate, because I don't. The main thing for me is love between. Yeah, of course it can't be. Relationships between men and women, it must be love. Yes. And as for me, it's my opinion. I don't understand this type of marriage. Maybe she has so poor life, so for her it's appropriate. For her it's normal to marry a man about 70 years ago, but which for me it's not appropriate absolutely. I prefer live alone, but or live with a man of my age, not 70 years old. And the main thing for me is love. That's all. Just for me, it's just my opinion. I don't understand them. Maybe it's their choice. If they're happy, okay. But only my opinion, I don't understand. Okay, one more thing. I heard about Russian women. Even Ilya told me that Russian women are very hard working. Even in India,
we say that Russian women are very hardworking. They can do everything. They can feed their children. They can educate their children. They can work. Even I know some Russian girls or Russian women who works two jobs at the same time. So, but in India we have different culture. Women do not do like such jobs. Even in cities, women do jobs, but not two jobs. So I want to understand, is it really a hard life here in Russia for a woman, or they are really strong? Some women just want it. They just, and also it's depend on economy of Russia, because we have a lot of social segregation, ну как социальное расслоение экономическое. То есть у нас यहाँ रूस में क्या होता है, जो आर्थिक विभाजन, आर्थिक कुछ परिवार तो अमीर होते हैं ना, कुछ परिवार पता है गरीब, इतनी गरीबी में रहता है कि तुम सोच नहीं सकते कि वहाँ बिल पे करने का पैसा तक नहीं मिलता. Как и в Индии, тоже भारत की तरह. Потому что вот есть олигархи, есть крупные, вот у нас разница в зарплате даже нашего ректора и вот обычного преподавателя меня, ну там даже не в 10 раз, а в 15 раз. То есть, поэтому многие женщины... जिस संस्थान में काम करते हैं वो ना, तो वहाँ का जो निदेशक है इंस्टीट्यूट का, इसकी जो तनख्वाह है और जो साधारण कर्मचारी का तनख्वाह जो है 10-15 गुना नहीं, 20-25 गुना. Поэтому многие वынуждены, то есть это не мое такое. ये बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो काम तो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मजबूरन है, ये मजबूरी है इनकी, मजबूरी में काम करते हैं, मजबूरी में काम करते हैं. Потому что две работы, вот two jobs, it's not just because I like it or somebody like, just it's you can't without it. Ну, то есть необходимость, вот эта необходимость, потому что чтобы получить какой-то достаточный доход, чтобы, ну, там, нормально более-менее жить. Вот, к сожалению. बस आजीविका कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए इन महिलाओं को दो नौकरियों पर काम करना चाहिए ना. ये जो नौकरी है ये तो अच्छा है, फिर भी तुम्हारे पीछे बच्चे भी है, और ये जो हिपैथिया भी है, जो कर्जा भी है, और बढ़ती महंगाई के साथ साथ क्या होता है, ये समस्याएं धीरे धीरे क्या है पता है, आम लोगों पर प्रहार करते हैं. तो इससे बचने के लिए रूस में लोग परिवार के साथ में क्यों नहीं रहते? क्योंकि एक परिवार में रहेंगे, एक घर में उसका एक बिल आएगा, गैस का. почему люди тогда не живут вместе в одном большими семьями, как в Индии? जैसे भारत में रहते हैं, भारत में पूरा परिवार बहुत बड़ा. В Индии большая семья, то есть вот как живет 4-5 там тоже дяди, тети, племянники, и было бы дешевле бы так жить. Да, но у нас вот другой менталитет, у нас индивидуализма больше. लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं. Каждый хочет жить один. यहाँ कोई भी स्वतंत्र रहना पसंद करता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत शोर है. और मैं बताता हूँ यहाँ क्या वजह है, मैं बता दूँ. ये जो सास जो है, वो जो छोटा परिवार है, ये इनका अपना मामला है. ये जो सास है वो यानी वो जीने नहीं देती है, वो बार सिखाती है, और वो खुद काम करती है, लेकिन ये मैं नहीं खाती हूँ तो तुम भी मत खाओ. ये जो चीज मैं रखती हूँ ये तो वो बिना पूछे अपने बेटों, अपने क्या इसके बहू के कमरे में आ जाते हैं, और बिना पूछे इनकी चीजें तो लेते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं. ऐसा है कि ये जो बड़ा घर बनाने में भी पैसा लगता है, और बिल भी लंबा आएगा. कोई फर्क नहीं पड़ता है. और एक दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो फ्लैट है काफी छोटे हैं, तो वहाँ इतने लोग कहाँ रख सकते हैं. 3 कमरों में लोग कहाँ रखते हैं. और ऐसे जो भारत में जो अभी घर बनते हैं ना 4 मंजिल के परिवार के लिए, रूस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा महंगा है. इस मामले में रूस काफी
सस्ता नहीं पड़ता। Помогать людям, люблю общаться с А. людьми. Но когда вот у меня на работе очень много, то есть в большом मैं университете я работаю, दूसरों की मदद कर सकती हूँ, मैं लोगों से दोस्ती करती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं बहुत मिलनसार हूँ। फिर भी हर इंसान की अपनी सीमा है। जी। और जब मैं थक के घर आ जाती हूँ तो मैं दूसरों की आवाज़ सुन नहीं पाती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा। मैं बहुत थकी हूँ। यहाँ पे जैसे रूस में है, हाँ। हमारे भारत में है, धर्म को एक अलग नज़र से देखा जाता है। जी। तो रूस में क्या अब लोग जो चर्च वगैरह है, नई पीढ़ी है, वो जाना पसंद करते हैं या नहीं जाना पसंद करते हैं? आप उनसे पूछ रहे हैं? नहीं, इनसे बात करते हैं। Он спрашивает, ну как сейчас, вот сейчас отношения с церковью у людей, насколько люди? Вот церковь, да. Значит, государство активно, ну вот я честно атеист. Вот нравится ли मैं вам नास्तिक или нет, हूँ, да. मैं नास्तिक हूँ। ओके। Вот. И государство, ну, естественно, и в детских садах, и в школах. Я считаю, вера – это личное дело. То есть ये जो верить धर्म है, или जो нет, विश्वास है, ये बस व्यक्तिगत प्रश्न है। अच्छा। मगर यहाँ क्या है कि आजकल क्या होता है, अब ये इसका सरकार की ओर से इसका प्रचार होता है जबरदस्ती से, मसीहियत, इस्लाम, बुद्ध धर्म और यहूदियत। अच्छा। इन 4 धर्मों को प्रचार क्या है किया जाता है। अच्छा। Вот. И есть люди, которые искренне верующие, причем некоторые даже они в церковь не ходят, я, говорит, вот ऐसे भी जो धार्मिक लोग जो धार्मिक नहीं, बस इनका कोई बस मैं मानता हूँ कि कुछ न कुछ ऐसा है, फिर भी इनको धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। Вот. Есть, которые формально, вот как я называю, формально или показательно верующие. और ये जो धार्मिक लोग है, बस नाम से धार्मिक है, नाम से मुसलमान है, नाम से हिंदू, नाम से मसीह है। То есть просто соблюдают обряды, но фактически в душе вот ничего нет. बस अंदर तो बस शून्यता है, फिर भी बस दिखावे के लिए करते हैं। Ну и в плане, это вот мое личное, если в плане религии, мне вот очень интересен буддизм. धर्म की दृष्टि से मुझे बस सभी धर्मों में मैं धर्म को विशेष स्थान देती हूँ, विशेष महत्व देती हूँ। То есть если что-то есть, то оно растворено, то есть вот в природе, в природных силах, то есть зависит вот, ну, как бы некая сила, да, как вот в Звездных войнах сила, которая связана बस मैं जो प्रकृति है, जो कुदरत हूँ, मैं कुदरत की पुजारी हूँ। हाँ, good nature. अच्छा। One more question. I found that the young generation in Russia, they young people, like young girls in Russia, they do smoke very frequently. So how do you see it? Is it I good? see it's no, for me it's also, I think it's very bad, very bad, because I'm not smoking and I'm against of smoking between girls, men and everybody. I against smoking like, в общем, я в принципе против табачной индустрии. Я считаю, она губит нашу цивилизацию. हाँ, मैं धूम्रपान के विरोध करती हूँ ना। Okay. मैं इसकी विरोधी हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे सभ्यता को नुकसान होता है। I think Russia is the only country in the world whose population is just like decreasing. So I think Russia is the only one, because Europe has small countries, they don't have population. But Russia is bigger. Very. So what do you see the main cause behind it? It's a complex of problem. It's a complex of cause of it. Divorces, of course, and so a woman has only 1 or 2 children because of divorce. Maybe she would like to have 3 children, but she needs more money to care about these children, because it's very expensive to buy things for school for right. children. And if family in divorce, so it's very difficult for a woman to take care about 3 children, only 1 children. Okay. So economic reason. I think the main thing in economic and very high, высокое социальное расслоение. Как вот еще раз я забыла? सामाजिक विभाजन।
Okay. Economical reason. So, harm of smoking, drinking, harm for health. A lot of men and women can't have children naturally. It's also reason because of stress, smoking, drinking, hard working, because in harmful industries, for example. Mental problem, mentality, individualism, like in Europe, I think. Okay. The decrease of population also in Europe, but European countries are small and it's not very important for them, because in Britain about 80 millions and it's a small country. You want also a stable life. If you find such a person who is stable, who is mature, who is responsible, only then you will get married, otherwise you will not. So is this the you want maybe to say? Yes, why not? Because if I have more salary, more money, and if I met the main thing, if I met a person who is responsible, who is educated, who is interesting person, and why not? So I think this is the you can say common thought of a Russian girl. This is the common thought of a Russian girl. Some people are not responsible. Yes. Just the position. Why not? But do you think that Russian people are really not responsible here in Russia? No, because I heard it many times, not just once, not just twice. No, I think they are responsible in profession, but it's also depend on person also. Okay, because I heard it quite often that the people are not responsible. They are involved in like drinking vodka all the time, like alcohol, taking alcohol. No, but not all the people, just part of society. Just part of society. Of course, not all the people. Okay. I think, I hope the majority of people are quite responsible. Okay. And the same question, that the women are much stronger here. As I saw a statue in St. Petersburg, a woman holding a running horse. She is just holding. It's как proverb, поговорка, да? हाँ, ये वही है, मैंने बताया आपको पिछली बार, जो रूसी महिलाएं दौड़ती घोड़े के रोक सकती है, जलती हुई घर में आ सकती है. Но это обусловлено, it's because of a lot of wars and natural instability, как вот эти природные факторы, то есть войны, когда много мужчин погибало, и в общем-то женщина, то есть поговорка, да, и в горящую избу войдет, и там коня और युद्ध अवस्था और प्राकृतिक आपदाएं. दरअसल जैसा कि रूस ने जो है बहुत सारे युद्ध झेले हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मेल थे, यानी कि जो पुरुष थे, वो युद्ध में जाते थे और जो महिलाएं हैं वो अकेले घर संभालती थी. और उसके बाद से ही ये यहाँ पे एक तरह का कल्चर बन गया कि जो महिलाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग हुई, क्योंकि सारी चीज़ उनको संभालनी पड़ती थी. तो जैसे हम अभी बता रहे थे कि एक रूसी महिला जो है दौड़ते हुए घोड़े तक को पकड़ Здрасте. Вот я тут, короче, это моя сокурсница. Вот мы тут, короче, рассказываем о России, говорим. Ну что ж, приятно. I'm very glad to see you here. Oh, thank you so much. Thank you so much.